تنعها خطأت ولا إزبل كاينت بتناي برلمان تملكت سلزخونت ناقون سجر نحنا تمليسنا نافتو وجناي عب بوردر عفارن تقراين زنبرة كنملسينا نحنا انتايلو أبي أحمد زبل استوسنا ملكو خل علالكم مو كلتيهم حساب كتبلو تقراي يا ودمات يا شعبي أنا شعبي سراويتيو حالا እየተከተለ ደድሕሪና እንዳተከተለ ንሕና ሽረ ነፃ ክንውፅእ ከለና ህንፃታት ናይ ግለሰባት የፍርስ ነይሩ ንሕና ኣክሱም ሰዓተና ኣክሱም ምስ ሓዝናየ ነፃ ምስ ወፃናሉ መናእሰይ ጨፍጭፉ ዓዲግራት እውን ከምኡ ዓድዋ እውን ከምኡ መቐለ ግን ክንእትዎ ይከኣልናን ስለዝኸልከልናዮ ኣይኣተወን ብሱር ዝዓባይ ከተማ ዶ ክትፈርሰና ኢልና ተጨኒቕና ንህዝቢ ትግራይ ከተማታት ከይፈርስኦ ተጨኒቕና ስለዝኸልከልና የዚኣተወ ይዝብል ካኡ ግን ምጭፍጫፍ ምስ ጀመረ ምፍራስ ምስ ጀመረ ህዝቤና ትንካ ተው ኢለ ሊኸሉ ነይረ ገዱ አንዳርጋቸው ሊኸ ነይረ ካልኦት እውን ደመቀ መኮነን እውን ሊኸ ነይረ ካልኦት እውን ሊኸ ነይረ ይብል እሞ ህዝቢ ትግራይ ካባይ ንላዕሊ ዝገበረሉ የለን ቲፒኤልኤፍ ዲስ ዝሕዚ حزن هبل صقنا يجيروا لنا هزت جراي زول صباح نقول تاريخ قوس أيبل بوانا نتجن عفتنا إيرترا أزيلوا اللومو هزت جراي كم ستة شفة من مترتر يقولون ذا تحتنا جراي كونن جن لك خم تازقنا يتنايت عاد كان النايجت هتشون سبكت 70% يميلون ماني رمساته مقا ده حرجت هتشون ملوك بملوك جروا 70% شعبية عشان 4 فانو يلو ملوك جيرون أبي أحمد ناس أوصيوه أبي أحمد حزي يحلوكم يعني رأس نطبق اللي تنبره كتموتشون ده يفرسوا بس نطبق نبر نحو حتى ملي سو خمس جبر مس شعبية صم دخ فتر كم يجيروا يزول انتهي رئيت لكم أوزيو زبليو حتى خبرتي هذا قرم مو تمليسنا لنا أجايشنا ونسنينا لنا بوزح قمنا جر قسيمكم تخوني أخم زول أمنا تلني تكتاتل تمدبنا بتلفزيون تكتاتلنا بيوتيوب تكتاتلنا بزح ملقتي احلفهم يوم كلت يوم مناسي أمررها مالتيو تقارلت يوم أفتو صبيب أوان مسزوم تقاليسهم تخاشحهم صلاة يوم زنبركه تقارلت يوم حزون نابل معات كعا قال سزمور حز الله وصل زخونو أو قنهم تتوكن بل دقافنا خنب بزيقات أمس أوعيتي كغرب نافت مدب ناخن ملس ميكين أماني إلين قدم العليا زنوركو عنتوين زي مدقام قزيان زي موساد I think حسكم معيهم نقولون زقر مسألة زخوننا أبي حمد قداي ناوي يخسركم سلازي عري سلس أنا حميكي هو مو أماني إل تعجز بحرينا باخا مسينا ميتي غازل الله خير مسألة ميكي توكل صار دمس غير بشي لعميت قال أسنع سلام أماني القعدة عن مسخة ناي أبي أحمد مجلسي زجرمو تجرواي وإرتراوي نحرديو تزجرمو أنا زجر مني بالسجناسي أب حمشت عامة ملء أبي أحمد مالتي أواج ناي تجراي جنسايد انتهي كم زجبري نستاوسينا سيتوش بوندنا ويتدفروا የኛ ሰራዊት ግን በሳንጃ ነው የተደፈረው ይሉን ተዛሪው ቅድመ ሒዚ ደቀንስቲዮ ትግራይሲ ብሰውት የተደፈረን ወታደርና ግን በኻራ ማለት በትግርኛ ትማደ ኻሪ አፓርላማ ወሲዩ ዕላሙ ቀሊልዩ እዛ ጽምዶዚያ ከመገራ ረዓድ ፈጢራቱ ለኸም ዘላ ተጋሩን ኤርትራውያንሲ مجمرتا غزي سخينهم لبيمهم صقمنا بعدنا خنفوتحو إنا كحسازو اللي هزبون بعدنا تمايتنا بعدنا خنصرحو اللي إنا إلو ناو حادة بمسو زغلت هزب زيو قلم حيزون إلا ميام زوم ناي سمين هزب سي ناو حادة يموت اللو إلا مون تزاربهم كتفونا يومون إلا ميام نحنا سمنت فايقونا سو تقندي مالت انتايو ني أتراويانن تقارن تختلوا وازلو مجدي سلام فطيرهم بحادة سمعونو بحادة عبيد أجمعتهم بحادة تمايت أم فتحوا
ማእኸላይ ሰብ ዘይብሉ ዝጥንክርና እንታይ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና እሞ ከመይ ጌርና ነባእሶም እዩ ከመይ ጌርና ጠጠው ነብላ እታ ዝኸድዋ ዘለው ሰናይ ዝኾነት መገዲ እያ እዚኣ ኸዓን ኣስተርጓመ የድልየና ተቋንቋ ኣምሓርኛ ነራ ግን እዚኣ ዘይተረድአቶ ትግራዋይ ኤርትራዊ ወይ ድማ እዚኣ ዘደንገፀቶ ግን ይብል ኣለኹ ኣነ ሕዚ እውን እና ሕዘር ከብላባ እታ ተወሳኺ ተባ ዝበላ ሕወሓት እዩ ኢሉ ባይዘወይ TDF የበለን ሰራዊት ትግራይ እውን የበለን TPLF ናብ ኣምሓራ ኣትዩ ቤት ትምህርቲ ተቃፂሉ ሰሪቁ ባንክታት ሰሪቁ ገለታት ኢሉ ዝገለፆ እውን እታ መልእኽቲ ንሳ ግልፂ እያ ማዕረ እያ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ከመይ ጌርካ ታፅምዶ ዘላ ምስ ኣምሓራ እውን ከመይ ጌርካ ጠጠው ተብላ እያ ጨኒቓታ እያ ዘላ ኣነ ያው ኣማኒኤል ጋሻና ስለ ዝኾንካ ኣነ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ መድረክ ስለ ዘለኹ ንኣኻቲ ዕድል መሃብ ይሕይሽ ኢለ ዝኣምን ግን ታናተይ ንፅር ዝኾነት ግን ኣብዚ ክንጥንቀቕ ዘለና ተጋሩ ኤርትራውያንን ሓቂ እኮ እዩ ከምዚኣ ተገይራ እያ ኣይተገብረን ዝበለ እውን ኮ የለን ተማይጥና ከመይና ክንፈትሖ ክንእርሞ ንቐፃሊ ግን ኣብዚ ክልቲኡ ማሕበረሰብ እዚዩ ዝነበረ ጌጋታትን ዝነበረ ውግእን ኣብ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝወረደ ነገራትን ንሕና ኣዝና ንፈልጦ ኢና ሓላፍነት ዝወስድ ቁፅሪ ሓደ ግን በዓሉ እዩ ምክንያቱ ትዝገእቲ ኣይገርመና ኣነ ይብል ኣለኹ ሰራዊት ኤርትራ ሲ ናብ ትግራይ ኣተወን ኢሉ ዳርጋ ኣከባቢ 9 ወርሒ ገለታት ወርሕታት የስታውሰን ግን ንነዊሕ ግዜ ንዓለም ተማጉት እዩ ተማጉትና ሰራዊት ኤርትራ ጠቕላላ ናብ ኢትዮጵያ ኣተወን ኢሉና ጠቕላላ እስሩ ተመሊሱ ፀኒሑ ኻነየ ምስገና እዩ ንሰራዊት ኤርትራ بعلم بايزوي ኢትዮፎርም እውን ለማዓንት ዘሕለፎ መልእኽቲ እስካብ ናይ ዓድዋ ጨርቃ ጨርቂ ኣቲና ናይ ሰራዊት ክዳውንቲ ሕወሓት ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ጌርናዮ ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ኣባኹ ዝኸል ሓፀረ ቢለ ኣብ ማሕበረ ደጎ በአምሓርኛ እናተዛረቡ ኤርትራውያን ይኮን ሰራዊት ኤርትራ ይኮን ረሽንዎም ዞም ኩሎም ተጋሩ ኣብ ካሊእ ቦታታት እውን ንኣብነት ናብ ምዕራብ ከይድና እንተሪእናዮ ናይ መጀመርታ ኣብ ማይካድራ ተገበረ ጭፍጫፈ ምቕታል ባዕሉ ናይ ኣምሓራ ምልሻ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ንዑ ተው ጨፍጭፍ ኢሉ ዝኸፈተሎም በሪ እዩ ከም መራሒ ናይ ሃገር እየ ይብል ኤርትራ ሰራዊት እንድሕር ሰሪቑ እንድሕር ጨፍጭፉ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ እታ ክገብር ኣብቲ ፈለማኸ እትይዎ እዩ ናተይ ሕቶ ንኣብዪ ኣሕመድ ንሕና ሲ ሾርት መመር ዝበለ ንባዕሉ ስለ ዝኾነ እዚኡ ሕድሕድ ተዛረበን ግን ኣብቲ ሬከርድ ገይሮሞ ኢልና ኣሎ ንምንታይ ኣቲኻዮም ኢና ንሓቶ ሒዝሕና እንታይ ትሰርሕ ነርካ እዚ ንክገብሩ ሲ ንምንታይ ፈቒድካ ንምንታይ ከኣተው እንዳኢልካና እንታይ ዳ ኮንካ ሓይስ እንታይ ተቐየረት ሒዝ ተቐይራ ዘላ ሰላም እያ ስለዚ እዚ ሰላም እዚኡ ክንቅፅለሉ ኢና ኣብዚ ግን ሓደ ሓደ ተጋሩ ኤርትራውያን ጎንፂ ንክንከይድ ሰላም ምዕሪ ከይኸውን ከይቕፅል ከይጥንክር ክምኩር እዮም ግን እቲ ሰላም ዝቕይርዎ ወልቀ ሰባት ወይ ድማ ካብ ሽዋ መፂኦም ንዝኽልቲ ማሕበረሰብ ናብ ካሊእ ጎንፂ ናብ ካሊእ ተኽስ ውግእ ከምዘይምልሱና ፍሉጥ እዩ ተወሰነ ሰብ ግን የምናልባት ተደናጊሩ ናይ ሎማዓንቲ ባትማሊ ዝነበረት ፓርላማ መግለፂት ተገይሩ ይኽብል ይኽእል እዩ ግን ሓቂ ሒዙ እውን ሓላፍነት ዝወስድ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ናይ ትግራይ ገበን ቁፅሪ ሓደ ተሓታቲ ብልፅግና እዩ ሃይለ ከምቲ ዝሰማዕካዮ ንሕወሓት ተኸላኺልና እውን ኢሉ ባይዘወ ኣላ እያ ናይ ኢትዮፎርም ክልብ ዘውፅእ ኣሎ ንቲፒኤልኤፍ ተኸላኺልና ንመቐለ ክብል ተሎሲ ቅድሚያ ከማ ክብል ተሎስ ንቲፒኤልኤፍ ተኸላኺልናሉ ኢና ንህዝቢ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ኢሉ ውፅው ከተሞቹ እንዳይፈርሱበት ስንከላከልለት ይብሉ ነቲ ከተማታት ናይ ትግራይ ሓላዊኡ መንግስቱ ቲፒኤልኤፍ ስለ ዝነበረ ከተማታቱ ከይፈርሳ ንከላኸል ኢና ነርና ንሕና ንኽልቲኡ ክንዋጋእ ስለ ዘይንኽእል ግን በቃ ደድሕሪ ንሕና ብዝሓለፍናዮ ኋላ ኋላ እየተከተለ ያፈርስ ነበር ኢሉ ኣዋ ዛዝማ ሞ ናብ መልስ ናይ ኤርትራ እውን ኣሎ ባይዘው ያው እናሃለና ኤርትራ እውን መልስ ሂባ ያ ብየማነ ገብረ መስቀል ኣቢላ ንሱ እውን ከነቕርቦ ኢና እወ ኣባ ግን ተዓባይ ተተዓዚውኩም እንታይ ገይሩ ይመስለካ
ናይ ድሮን ጨፍጫፍ ኣብ ትግራይ ዘካየደሎም ቅነ ኣብ ሰላማውያን ኣብ ጸለምቲ ዝነበረ ነገራት ሓንቲ ነገር ዘየልዕለ ሓሊፍዋ ኸይዱ ዘሊቑ ምንም ኣይበለን ዛዕባ እዚኣ እቲ ናይ ባንኪ ምዕፃብ ኣብ ትግራይ እቲ ናይ ዝሓለፈ ዳርጋ 5-6 መዓልቲ ኣየር መገዲ ጠጠምዋል ምክንያት ዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ ሒዙ እውን ናብ ምዕራብ ከይምለስ ኮነ ኢሉ ዓፅይዎ ዝኒሄ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጭንቀት ናይ ህዝቢ ትግራይ መከራ ሰቃይ ዘናውሖን ሒዙ እውን ዘተግብሮ ዘሎ ሰላሕታዊ ጀነሳይድ ኣብ ትግራይ ዛዕባ እዚ መግለፂ ይሃበ ስለዚ ልቢ ክንገብረልና ማለት እየ ብኡዛዝ ማኣነ ንሓውና ዕድሉ ክንህቦ ምንታ Yep. I think ta video mun ra'aya ድሕሪኡ ta ናይ ኤርትራ መልሲ እውን ምስኣኽነ ታሐዛ የኤርትራን ጉዳይ ላንሳ አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ይላሉ ያስባሉ ይተነትናሉ ግን አይደለም ኤርትራ ከተፈጠረች ዘመን ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግስትና በኤርትራ መካከል ኢሹ ነበረ ታውቃላችሁ እኛ ከመጣን በኋላ አያስፈልግም ይቅርብን ብለን ሞክረናል 5 ዓመት ለምነናል ጸቡ የተጀመረው ብዙዎች እንደሚያስቡት የቀይ ባህር ጉዳይ ሲመጣ አይደለም በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል አልተናገርንም እንጂ አክሱም ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን ጸብ ተፋፍሟል አድዋን ይዘን ስናልፍ አድዋ ሄዶ ፋብሪካዎች ሲፈታታ ሲሰርቅ ጸብ ተጋግሏል አዲግራት ደርሰን የመድኃኒት ፋብሪካውን የሚነቀለውን ነቅለው የማይነቀለውን ሲያፈራርሱ ጸቡ ጫፍ ደርሷል ግን የኢትዮጵያ መንግስት ያኔ በዚህም ለመዋጋት ብቃት አልነበረው ውስን ኃይል ነበረ ሽሬን ከያዝን በኋላ ያጠቃውን ጣት እንከተል ነበር እንጂ የያዝነውን ቦታ ያጸናን አንሄድም ይሄ ጉዳይ የተከበረው ምክር ቤት ለዛሬ ዋጋ የለውም ለታሪክ ማንሳት የምንፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ አድዋ ሲዘረፍ አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልክ ያለው የላክባቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉ ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ነበሩ ካንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልክ ያቸዋለሁ የላክባቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሷቅሉ ሀብቱን አትዝረፉ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው አቶ ገዱ አሁን እኛ ጋር የሉ ግን ክር አላቸው ህሊና አላቸው ዛሬ ቢደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል ለምን ጉዳይ ነው እንደተነጋገሩ እሳቸውም ያውቃሉ ሻዕቢያም ያውቃል እኛም እናውቃለን አሉ አልሞቱም እሳቸው አክሰስ ይደረጋሉ ሊናገሩ ይችላሉ ለክራቸው ሲሉ ለእምነታቸው ሲሉ ማለት ለምን ጉዳይ እንደሄዱ በእሳቸው መፈታት ሲያቅተው አቶ ደመቀ ልክ ያለው አቶ ደመቀ አሁን እኛ ጋር የሉም በህይወት ስላሉ ለእምነታቸው ለሌላቸው ይጠየቁ ይችላሉ ለምን ጉዳይ እንደሄዱ ያውቃሉ ከነሱም ውጭ አሁን ሲስተም ውስጥ ያሉ 2-3 ሰዎች ልክ ያሉ ዚያይብል ምናልባሽ አነ በግለይ ክመጽ እንዴ ኤርትራ ዘቅረበቶ መልሱን ከቅርበልኩም ሞ የማነ ገብረ መስቀል ዝለጠፎ እዩ ኣብ ኤክስ ኣብ ናይ ቀደም ትዊተር ንመደር ኣብይ አሕመድ ዝተወሃበ መግለጺ ሓደ ካብ ሓቂ ዝረሓቀን ናይ ጦርነት ምክንያት ምድላይን እዩ ኢልዎ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ናይ ኩናት ምክንያት እውን እዩ ዝደሊ ዘሎ ይብሎ ካብ ናይ ቅድሚ ሕዚ መትከሎም እውን እዕርዩ
ዝተፈለየን ምስ ናይ ቅድሚ ሕዝመት ከለሙን ዝጋጮን እዩ ቅድሚ ሕዚ ከመስግኑናን ንመንግስትን ሰራዊትን ኤርትራ ከመስግኑን ኒሻን ናይት መንግስቲ ክሽልሙን ኢና ንሪኦም ነርና ሕዚ ግን ባሕሪ መሰረት ንዝገበረ ወራር ናይ ምድላው ዳንበር ኤርትራ ዝገበረቶን ዘይገበረቶን ምዝብራቅ ትክክል ኣይኮነን ይብል ናይ ጎላን እምባታት የጎላን ተራሮች ዝብል ዝነበረ ዘልዕሎ ዝነበረ ውን ንሱ ውን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ምትሓዙ ናይ ነውሪ እዩ ኢልዎሎ እዚኦም ልዓሎም ባይ ዘ ወይ ኣብ ናይ ሶርያ እምባታት እዮም እስራኤል ሕዚ ሒዛቶም ኣላ እስራኤል ዝሓዘቶም ንሚሊተሪ ስትራቴጂ ንህልውና ኣይላ ሒዛቶም ይዝብል ኣብይ ኣሕመድ ስለዚ ንሕና እውን ቀይሕ ባሕሪ ንሕዞ ንድሕንነትና ንህልውናና ንሴኩሪቲ ንናሽናል ሴኩሪቲ ኢልና ኢና ንሕዞ እዩ ዝብል ከምዚ ጌርካ ምኻድ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ናይ ባሕሪ ሕቶ ዓምሲላ ኤርትራ ንምጥፋእን ህዝቢ ኤርትራ ንምውራርን እትገብሮ ዳንበር እዚዩ ምንም ፍጹም ዝመሳሰል ነገር የብሉን ኢትዮጵያ ኸም ኢላ ሃገር ጥሒሳ ላዕላውነት ጥሒሳ ናይ ሓንቲ ላዕላዊት ሃገር መሬትን ባሕርን ክወስድ እየ ክትብል ምስ ጎላን እምባታት እውን ከተወዳድር ኣይግባእን ነይሩ ይብል ኢትዮጵያ ኤርትራ ንዓመፅቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ዓመፅቲ ትህብ እያ ትሕግዝ እያ ትብል ኤርትራ ከዓ ኢትዮጵያ ንክትወረን ትዳሉላ ትብል ከምዚ ዓይነት ናይ ቃላት ውርውሪ እኒሄ ማለት ኣብ ኤክስ ዝረኣኽዎ ናይ የማነ ገብረ መስቀል እውን እዚ ዝመስል እዚዩ መልሲ ናይ ኤርትራ ኢለ እየ ዝኣምን ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ መልሲ ክህቡ ከለዉ ብናይ የማነ ገብረ መስቀል ናይ ኤክስ ኣካውንት እዩ ስለዚ መልሲ ሂቦም ኣለዉ ታሰማዕካዮም ሰሚዕካ ኣለኻ ሚኪ እውን ካብቲ ዝበልክዎ ትውስኾ እንተሃልዩ ክትውስኽ ኢኻ ኣነ እውን ከቕምጠሉ እየ ንኣማኒኤል ግን ዕተዓድል ክበካ ኣንሚት ግበር እሞ حسب اوكي ثانك يو دكتور هايلاند حرب زياده تصبق سمع الله مرحبا ميكي بس غزا بزح غزيه زاتو كان مالس دبيت ميديا كاي مسغونكو حل فايدلين تعذبتها سلام كبل دلي ثانك يو كم زعينت بروجرام ما اخلاي زحازه حزب ارتران حزب تግራይን ما اخيلكا مزز خي زول شرحتات حزبي نخي داناغر ذا ميديا زي اتسرح زلا عبي مسكانا يزلني كتقصل كانيناتي سرح بطاني اشتي كدغف يا مالتي نفس وكف ايرتراو نفس وكف تግራዋይ كا كدغف الله ذا ميديا زبل امنتي زلنا حج ذا ميديا زي انا حزب ايرترانا حزب تግራይና ابز ساعات زي مز ساعات دخون دلو كنتات امنا مالتي ابزناي اب خمص اندحر كوينو دكتور هايله انتاي كغبر دفتن دول مسلك بتناتي رديت ازارربالو حنت امني نخلتر غبيد بلالو حججن بناتي حنت امني نسلستر غبيت يكوقع دفتن دول نحنا عشاشو ورحات حزب ارترا حزب تግራይ عشاشو قصيرنا مالتي حج انتاي زبل زولو تا مجمرتا امني PDF ارمي زن ارمتات ناي تግራይ ኣብ ጎን ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢለን ዘሎ ኣክሳብ ሕጂ ንዓን ኣስጋኢ ኩነታት መዝለስ ከምስጋኢ ዝርየን ሓያላትን ኣርቢ ሰብዓስ ኩሉ ይዛረብሉ ተረዲኻ ኣላ እዚ ኣርሚ እዚ ክጥቀመሉ ደሊ ተዕላማ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ ፓርላማ መን ከም ዝነበረ ትፈልጥ ኢኻ ብዕረባን ነይሮም ናይ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ነይሩ ኩሎም ነይሮም ታገብሩ እዚኦም መፂማው እቲ ኩሉ ታርጌት ኣመወዳእታ ናብታ ሳልሰይ ትርግብት እያ ክመፀካ እንታይ ኢሉ ከምቲ ትገለፅካዮ ንሕና እንዳ ወፀናሉ ከተማ ደድሓዝናሉ ደድሕሬና እንዳሰዓበ ከዓኒ ጨፍጫፍን ግፍዕን ፈፂሙ ኢሉ ሰራዊት ኤርትራ እዚ ፈፂሙ ዲ ኣይፈፀመን ንሕና ተጋሩን ኤርትራን እዚ ብኸመይ ከም ፈትሐ ንዓና ይገደፍ መጀመርታ ብዚያ ግን እቲ ዕላማ እያ ዝብሎ ኣይፈፀመን ፈፂሙ ይኮንኩን ድብሎ ኣለኹ እዚኣ ሰሚዕካ ይጋገየን እቲ ዕላማ ግን ስለምንታይ ከም ድብል ዘሎ ለዋህ ንለዋህ ትግራዋይ ከዳናግር ሓደ በታ ሓደ እውን ፀጥ ጌርካ ነቲ ሰራዊት ትግራይ እቲ ኣፈሙዝ ናብ ሰራዊት ኤርትራ ንምባል ምጥምዛስ ሕጂ እንታይ እዩ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን ኣናቆይትካ ናይ ዝክልተ ዝሓይሊ ንምብርዓኒ ኦኬ እዚ ሓደ እታ ካልእቲ ርግቢት ከዓኒ ኣብ ሞንጎ
ኣምሓራይን ተጋሩን ዘሎ ናይ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ኣትዩ ግፍዕታት ቀቲሉ ዶ ከምዚ ዶ ኢሉ ንኣምሓራይ ተኣሽሙ ከፍጥር ማለት ፅልእን ሕርቃንን ኣቢሉ ሓቂ ንምንታይ ኣንጻር ኣብነ ብል ኣለና ክብል ፋኖ ድዩ ወይ እቲ ህዝቢ ነቲ ፋኖ ፀቕጢ ክገብረሉ ድዩ ኣንጻር ሰራዊት ትግራይ ክቃለስ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሳልሰይቲ ርግቢት ድበልክዋ ተዕጫ ታብልጫ ቀይሕ ባሕሪ መሓዝያ ነዚ ሰለስተ ሓይልታት እዚ ኣዳኺምካ ቀይሕ ባሕሪ ሒዝካ ንእስራኤልን ዩናይትድ አረብ ንኣሜሪካ ንመሃቢ ማለት እዩ ሶ ፀግና ዘለና ፅምዶ እያ ሚኪ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ እዩ ሰዚ ፅምዶ እዚ ብኸመይ ክብትኖ እንድሕር ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን ክጣፋእ ኣለዎ ናብ ደማዊ ኩናት ክኣቱ ኣለዎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኣምሓራን ናብ ደማዊ ኩናት ክኣቱ ኣለዎ እዚ ዝብል ኣሎ ኣብይ ሽርሕታት ጌርካ ነቲ ህዝቢ ኣዳና ጌርካ بخمي سراويت إيرتران سراويت تجراين أمنا سراويت إيرتران سراويت تجراين نمتفع إيو أبزي دعشو تجرو إيرتران يلن I think لعلو كله زجازونا إلى كان يرى جنرالات ناي تجراين كي هجية فليتهم بزح يفلت أمن يرى عنو ود مدين الكا كلاي مدينة ناي بحق بلحت الجنرالات ناي متصا ناي معدو دتموتو نتخونتات ناون خايناتو باغو تطو زبولو مرحتيهم اب نفس وكف ايرتراها كبرت علنا زي حاسس زي رسع مالتي رجعان عاشون قبرم هيبوم نيرم تتخون خات ماني مستعوته حزب تግራይ والحانت ربحان يرخبولن سراويت تግራይ مليسو دحري سراويت ايرترا تتخيد اموداتا ابي زعوات حزب تግራይ والحانت ربحان يرخبولن ولا سراويت تግራይ ناب ايرترا حساب إيرتران تأتوه أبي زعوت حزب تجراي أمودعتها وناي متفق كونتات دبص حلو هواه مستفترة حزب إيرتران ناي متفق هواه دبص حلو كونتات مستفترة بق أنا أوجسنا عنا حجي عند حرات كونتات كأكبر قلبونا ستة عند حريلا دكتور هايله نام متفق جسنا عنا هنكيد حجي كنت إنك عايزلنا كونت يس علنا تأجم زي تفحص أجم علنا إذا تأجم الزجن بوحلل أبجزي وكنفتحنا كنفتحنا حجيجن نعنا نخليت أنا زت هواهي تفتير زلوا أبي نبي حكي نزخلت زي حزبي أطفيه أي بحري فقط أطيرو نتم أياتاتو نمركب دعنبر قال والحنتي بالله زاشر حزية حزب تجراي حزبي حزب الله أبي نيرت مالي سراويت إيرترا أدخلوا وصع زي بلدام تكدع من يدبلوتي كم هات أنت جراوي تتولده أسمرا خيدون سياسة زرخبة الله ديالن أبراهام الله ديالن سأصنع عنا هنجرينا زي بلن أبلوتن كدعت تجارب توانتي أبرس حزب أبغني أب تسليفهم أبلو رجعها الله حجي كدعت حزله كدعت إيرتران حزله كدعت تجارب حزله إحنا ترى كنت نقرأ يزلنا سرام زخونة تأشمي بيلو كابز خف كينات جن مواج ولا حنتي لن زبل إمنات يزلن كرم تاسال سيتي زبل كاياس تاسال سيتي رقبيت زي أنديا كرم بين ملكت ببالم هون ببولي نتبالو جن أي كرم مالتي بتاسال سيتي رقبيت كجمر دليل صبات غير كاون سلزق أمت كا تذكريهم نايكلتيهم بدن بسمع معنا انتايو زرعيني مسلكم أبي حمل سلسته إنتن مخنيات وخمزي زبالو إيه اللي إذا حسب أنا تحنت فرحية صمدو زبهال أبز حلفون كأمة كيرانيرة صمدو بإرترا وجن كون كخطري أخلقها كالي EDF مالتي بتجراي وجن كون كخطري أخلقها خالي TDF مالتي بعلو صمدو زبهال الدسابة خلى على كلس كما يحفحفكم زبلهم فلوتيو لك أرمتها تجراي كل على خلوها بقصر سلز خواناتن كالوت أرم سبعة بالجن قصر خوينان دهالوت كما يجرى حمامكم زخونته أرم إياه خمتم كالوت جنرالاتنا يوم زمر حوا كولونيلاتنا يوم زمر حوا تجاريهم هو النيو جن سئلوا كم عينة فترة له تنسد صبيو زحلمو نايت مير كوينو ليتن كترن درابشو زلو
اتفرحي ايو ناي صمدو قداي ارتران تقراين كبائس حزتا صمدو فلا لا يتفتر زمكرا زلو ارترا سراويت ارترا اتون موي چفچفن يبلنا نحنا يكونان حلفتي ارترا ونفلتوي جيغا ايو نسو كما يغرنا اينا نقرمو ايتو زقدسنا نمبر نتجيغا بجيغا ندقرمنا نتجيغا بجيغا ندقرمو نتوالعنا ننوعلنا انتاويان كوينا كنا بقع كم تنتاونتنا زي بزحنا سلطنات اقسماويان اقسمون ادوليسن زون نزنبره بزمنه ابينا عامه مرت يحسبوا او زنبرنا حزبي اسكع يمن كيدو زمكت زنبره حزبي زغبر زنبره حزبي اسكع هند كيدو زغبر زنبره حزبي ابزي اخرمي يلو بغلته بسلسته صابعتي مليونات እንዳተባል ካዝግለጽ ህዝብ ኮይኑ ዘሎ ከምኡ እንዳኾነ ስለዝመፀዩ እዚዩ vicious cycles ወልናዮ ቆሪጾም ሞጆጋኑ ለዚ ሕዚ ጽምዶ ኢልና ናይ ሰላም ጽምዶ ኤርትራዊ ትነክ ትግራዋይ ትነክ እንተነኺ ሓቢርና ናአቱ ናብ ዝብል ተኸይዱ ባይ ዘ ወይ ሓደ ዓቢ ተጋራላይ ክፍሊ ህዝቢ እንዳውጋዓኒ ቀደም ደርግስ تصمدو تترجمو قدم ون من بارو حبركم دلي درجي نيرترا نشعبيها نعاهم كعرقكم نويانا قدفوا آتي حمد كجبرائي نعون التعارق إلوا ويانا نحنا أو حدا ومبر كفيلنا بزي أنسخاون كفيل كان نعرق أنت خوينا صبو تزي كوين جن ولا يخايلوا إلمو ده حركيدو شاد شاي ورار أوج الله شاد شاي ورار زبالنا شعبيها بدن بتسمعوا وانت خونكم نيرترا شاد شاي ورار تأوجو شاد شاي ورار كخير كله مبار نحر زي يعرقهم إلهم كبت أتصم تزيك إلى بني ولد دي سلطة تقيمه فلالي خاقزاء زبهال نحر زي تخايلو نزي متفايح شنيل ناب إرترا خيدو أبصحل تخبيبهم ويانا براقي دا سليدا أركب لهم ويانا قم أقران دا توهالت قم أقرام كيدا مركيوهم لهم حتى موسيهم كومزين نات حواوري أمسيهم حزي نسو نافت بوليتيكا نسو نافت إيكونومي نسو نافت خالي نقطوه تصمدو نتزنبر بسلا نتستفت أب لعلة تقرأي استفت جنسايدون نازيو نمئلاي بليح أمرمبر بليح عافو براتي يكون نزل ليك حزي نسو إلنا أمين ناس قعزة جميرنا عينا أورد رحوق إنا زلنا كيدنا عينا عيفلوتون تفرحو يخوم زبولو زلخو بالدلي تخال أي چنكتي إثيوبيا تنددكو أنيا أنا إثيوبيا برايم مينستر كوينكم حسابوه برقص انت تغنو انت نغون انت هاي مقبرنا انت هاي قركات عاليوت من قدو قليلي سلام او مخانكوي مسقرو بيت سلام اوش تخا سلام مخاني قن چنكت حيز ولا زودي انكزايتي غوم زبلو زلنبر حدا ناي چنكتو ملكت كوكم عبي نقدو انت هايلو قدو ليخيو حزبي ياتنكو بله نقرلين نشعبي يايلس ليخيو وچو قداي مينستر نبرو قدو اندارقاتشو شعري لنا حقي قدو وچو قداي مينستر ينبر ناي ناي برايم مينستر اما خاري ناي انتليجنس ناي دحنة اما خاري انير ازي انيتكم شمونت نوفمبر يتشيمو نوفمبر 4 يتجميرو تخينات نسومونات تطو بالوصنيحي سراويت تግራይ نسومونات تصنحوي ابرايا اسران حدن تبحال كفلت اور قدم سستاوسيهم دحر سومون كبابيا تدمسست دحر مجمارو سومونا يكون ان خابر بعتنا وشمونت اوريدي تودس سلاعيلو قنيس شمونت ايتناي شمات دبدابي زمصل كيدن تخوينون دحر وارحيو وچو قداي مستر ينبره تدرابشو وي تودي اب چنقتي نيه يزو لكم زلو اب چنقتي نيه شعو نشعبياكو اي اتون كو يبلانير نوارح كو حبي امنا صنيحم يم حزبيات تنكا خبل يترفمو اخصوم اسكعات يوم زيچفچفو اي اتون شعبيا يلون كابيم صخم شعبيا چفچفو تبلو اثيوبيا چفچفات تبلو اخصوم چفچف يلن زاتو شعبيا ون يلن افتا شعوان تساوسن تخونكم زادي غبره حزبال حدا باندانه تግራዋዩ ግን 1% እነግርሃለሁ شعبيا زبالي اتوني افتش عفتنا يخصم چفچفل وان يزلكم زلو كمزي زول زنور سبات تدرابشوم حزي چنقت يخم زغبرم زلو مبر شعبيا كحالا حالا يكتلن نبر وني لكم ده حقي مزي اخن تاي كتب تاركن بايو نورو
ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑን መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል። በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር። ስለዚህ የደረስነው ስንት መስዋዕት ከፍለን እዚህ ደረስነው። እኛም ፌደራልም ይሁን በአንድ ላይ ስለነበር ብዙ መስዋዕት ከፍለን ገብተናል። ይህ መስዋዕታችን አሁን ማቀብ ያለብን ነው። ስለዚህ እኛ የምንለው ብዙም የለም እየተጋገዝ እነሱም ስለሚገልጹት እኛም ስለምንገልጸው እነሱም በአንድ ላይ ስለተዋጡ ሺህ ከፍለናል። እንደ ኤርትራ ሰራዊት ሺህ ከፍለናል። ከዚህ በኋላ የኤርትራ ችግር የኛ ችግር፣ የኛ ችግር የኤርትራ ችግር። የኤርትራ መንግስትና ህዝብ ያደረገልን ውለታ ገና አጣጥሜ አልጨረሱ። እኔ ዛሬ የወያኔ ታንክ አዲስ አበባ ሮድ ያደርግ ነበር የሚል ግምት አለኝ። አንዳንድ ወታደሮች አወዱም ይሄን ሲሰሙ ግን ረድተውናል እና ገና ያንን ኢንጆይ ያደረኩ ነው። ገና ሄዳለሁ ብዬ ነበር። ኤርትራን ተሳትፏል ብለዋል። ኤርትራ እኛን ለማገዝ ብሎ ጀግናው የኤርትራ ሰራዊት የጋራ ጠላትን በጋራ በመቀጥቀጥ ከከፍተኛ ጀነራል መኮንኖቹ ጀምሮ ከኢታማዦር ሹሙ ጀምሮ እስከታች ያለው ሰራዊት የእዝ አዛዦች፣ ክፍለ ጦር አዛዦች አብሮ እንደተገነባ አብሮ እንደሰለጠነ ሰራዊት በከፍተኛ ትስስር ተመልከቱ። ሕዚ ሓቢሩ ከም ሰልጠነ በሐንሳብ አትዩ ከመይ ይዋጋእ ከም ዝነበረ ይዝገልጽ ዝነበረ መሐመድ ተሰማ እዩ። ሺህ ከፍለናል እንደ ኤርትራ፣ ሺህ ከፍለናል እንደ ኢትዮጵያ ዝብል ዝነበረ ምክትል ኢታማዦር ሹም እዩ። ኤርትራ ገብተዋል ብለዋል። ኤርትራ እኛን ለማገዝ ሊገባ አይችልም፣ እኔ ሊገባኝ አይችልም ዝብል ነበረ ኢታማዦር ሹም እዩ። ከምዚ እንዳበሉ ዝቕልዱልካ ዝነበሩ ሎሚ ንታሪክ ይቀመጥ ሕዚ ግን ዝኣምነኒ የለን ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሰሚዕኹም እንትኾንኩ ታዋና ከምታ ዝበልክዋ ጭንቀቱ እዩ ዝገልጽ ዘሎ፣ ፍርሑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ተንኮል ናይ ዝፀንሐት ናይ ሸዋውያን ተንኮል እውን እያ። ንተጋሩ ከፋፊልካ ኢኻ ትገዝኦም፣ ነንባዕሎም እንዳባልዕካ ኢኻ ትገዝኦም፣ ንኤርትራውያን ከምኡ ጌርካ ኢኻ ትገዝኦም። ኤርትራን ትግራይን እውን ከመይ ከም ዝገበርዎ እቲ ታሪክ ከመይ ገሮም ከም ዝፈለይዎን ታሪክ እውን ዝነግረና ስለ ዝኾነ እዚአን እየን ሰለስቲአን ተዓኹሊለን ዝኸዳ ዘለዋ ማለት ካሊእ ተኣምር የብሉን። ንሕና ተረዲኡና እዩ ናብ ኣምሓራ እውን ከምቱ ሜኪ ዝበሎ ዓንተ ወይ ንሱ እዩ ካሊእ ተኣምር የብሉን። ምስ ጽሙዶ ዝበሃል ናብ ኣምሓራ እውን ይኸድ ስለ ዘሎ ኦረዳ ኣትዩ ስለ ዝኾነ ሰሜነኞች ለማጥፋት ነው አብይ አሕመድ ከም ዝገብረና ዘሎ። ንትግራይን ተወጊኡ ይንገድፎን ንኤርትራን ተወጊኡ ይንገድፎን ከም ዝበለ ጀነራል ተፈራማ እሞ እዚአን እየን ተን ሕዚ ጭንቀት ፈጢሮናሉ እኒዋ ማለት ከምኡ እንተዘይኾን ነይሩ አንተ ወይ ትሰምዓና ትነብር ምስዞም መናእሰይ መራሕቲ ናይ ዞባ ደቡብ ነውጓዕ ዝነበርና እኮ ኩናት ከፊትልና እኮ ኩናት ከፊትልና በዚሁ ትማሊ ብቅድም ትማሊ እውን ኣብ ጸለምቲ ኣብ እንትጮ ኣብ ቆላተን ቤነን ኣብ ካልኦትን ብድሮን ዝጨፍጨፈና ካሊእ ተኣምር ሃልይዎ ኣይኮነን። ሻዕብያ ኣይኮነን እኮ ጭፍጭፈና ዘሎ ሻዕብያ ኣይኮነን ባዕሊ ዝጭፍጭፈና ዘሎ ሕዚ ሻዕብያ እንተዝኾን ነይሩ ንትግራይ ዝጭፍጭፍ ህዝቤን ተውልኝ ቢል ኑሮ ያኔ ህዝበይ ግደፈለይ ኢሉ ኢሉኽ ያ እንተ ነይሩ ናይ ብሓቂ እንታይ ደኣ እሞ ብድሮውን ጨፍጨፎ ሕዚ ትማሊ ሰዓት 3 ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ድሮን ትዘውር ነይራ ስጋኣት ነይርና ምስ ነገሩኒ ዋ ኣንቱም ሰብ ሞይስ ድዩ ከምኡ ክገብር ሕዝውን ኢለ ስጋኣት ነይሩ። ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን ከምኡ እዩ ኣዝመራ ይርኢ ኣለኹ ይብለና ነይሩ ኣብቲ ቀውዒ ይቕልድ ነይሩ ተስታውስ እንተኾንኩ መቕሪብና እውን ነርና ሕዚ ከዝመራ ዲ ዝርኢ ዘሎ ስጋኣትና ጸላኢና ከጥፋኣና ዝኽእል ዕድል እንተረኺቡ አብይ አሕመድ ምዃኑ ይጠፍኡን ህዝቢ ትግራይ ይትዋና ነገር ንህዝቢ ትግራይ ክንነግሮ ኮይኑ ይኮነን ግን ከምቲ ዝበልክዎ እንዳመስገንዎ ዝነበሩ ሰራዊት ሻዕብያ ኣይፈጸመልና ይኮንና ንብል ዘለና ከም ዝፈጸመ እንዳልዓልና እየመፂና ኢና። ግን መፍትሒኡ ሕዚ ናይ ሻዕብያ መፍትሒ ናይ ምስ ሻዕብያ ዘለና ጎነፅ መፍትሕን ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ጎነፅ መፍትሕን ነንወይኖም ካብ ኢትዮጵያ ነፃ ሃገረ ትግራይ መስሪትካ ኢኻ ነፃ ክትኮን ትኽእል ምስ ሻዕብያ ምስ ኤርትራ
ታሕዚ ተጀሚራ ዘላ ጽምዶ ምዕረይቲ ጽምዶ ህዝባዊት ጽምዶ ናይ ሰላም ጽምዶ ብምግባር ከምዚ ዝበሉ ንፋሳት ሕዚ ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ ሒዝዎም ዝመጽኡ ዝንሄ ንፋስ ከኣቱ ክምኩር ከሎ ነዚኦም ተረዲኻ ንፋስ እናፍሱር ኢኻ ነገራትካ ምቕማጥ እዩ ንፋስ ምምላስ ምኽኣል እዩ ንፋስ እትዮም ነተረኽቢ ነቲ ጽምዶ ንድሕሪት ንምምላስ ህዝቢ ትግራይ 360 ዲግሪ ንኽኽበብ እቲ ብጽምዶ ዘፍረስናዮ ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ንውሓት ቦርደር ነዚ እንደገና ክልቲኦም ሕዋት ህዝቢ ዝዋግኡሉ ዝዋደቕሉ ንምግባር ከምታ መሽኮት ኢልወፅዩ ልክዕ ከም ዝዳኛ ሪፈሪ ናይ ቦክስ ለሓቅ ናይ ቦክስ ዝፃወቱ ኣብ ማእኸል ከምዚ ይብሉ ሞ የጅምሮም ከምዚ ማለት ከም ኣገርኮ የጅሚርና ኸይዱ ለባማት ስለ ዝሓዝዎ ለባማት ስለ ዝመለስዎ እምበር እንታይ ከም ዝሓስበ ይጠፍኣናኒ ኤኒዌይስ ግን ኩሎም ሓሶት ምንባሮም በቱ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ትማሊ እዩ መቐለ ኸይኣትዉ ይብል ታናይ መወዳእታ ዝበላ መቐለ ኸይኣቱ ስለ ዝኸልከልናዮም እምበር ተዓባይ ከተማ መቐለ እውን ከፍርስዋ ነይሮም ሳላ ዝኸልከልናዮም ግን መቐለ ምንም ኣይኮነትን ይብል ዘሬሪኢኹም እዚ እኮ መቐለ እዩ ብኣየር ተደብደበ ናይ መቐለ እዩ ናይ ኣየር ደብዳብ ኣብ መቐለ ከተማ እዩ ሻዕብያ ደብዲብዎ ዳ anyway ንኣብይ ኣሕመድ ክንምጉት ኢልና ወይ ነቱናቱ ድንቁርና ልክዕ ክነቕርብ ኢልና ኣይኮነን ብዋናነት ግን የመስግንዎ ዝነበሩ ባዕሎም እዮም ይውና ኣክቲቪስቶም በሉ ጀነራላቶም በሉ ፖለቲከኛታቶም በሉ ዓውዮም ነይሮም ሲዮም ዝገብሩ ነይሮም እዩ ግን ትግራይ ከፍርስ ከም ዝደሊ ሓንቲ ጽብቕቲ ኤግዛምፕል ከዓ ከቕርበልኩም ሞ ኣብኡ እውን ሓሳብ ክትህቡ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም እዚኣ ከአንድ በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ 5 6 10 ፓርቲዎች አሉ ችግር የሆነው አብዛኛዎቹ የትግራይ ፖለቲካ ፓርቲዎች ፈገግ ይዝብለው ዝራእኹም ተቀልዲ መቸም ሓደ ጊዜ ቀርን እንዲም ዝነኽሱ ሽኩላት ስለ ዝኾኑ ትጽልኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ጽልኢ ጫፍ ስለ ዝወፀ ተለይሎም ቀርኒዮም ዝነኽሱ ይፍለጡ ራእይዎ ይኹም ያሉበትን ደረጃ ማሻሻል አልቻሉም የአጃቢ ተዋንያን ሚና እንጂ የመሪ ተዋንያን ሚና መጫወት አልቻሉም መሪ ተዋንያን ወደ መሆን ካላደጉ በቀር አጃቢ ተዋንያን ሆነው ተሰብሰቡና ምርጫ ያስፈልግም ብላችሁ መግለጫ አውጡ ተሰብሰቡና እንደዚህ አድርጉ ከሆነ እዛ አካባቢ ያለው ፖለቲካ እድገት ወደሚፈለገው ደረጃ አይደርስም ስለዚህ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዕቤት ናፍቲ ዝድለኸ ዓብ እንድሕር ኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ዝፈጠረን ፓርቲታት እንታይ ገብራ እንታይ ይኽልእኸን ዝደሊ ዘሎ ይነግረካ ዘሎ ሕዚ ፖለቲካ ትግራይስ ኣብይ ኣሕመድ ከዕብያ ሞ ሕዚ ትሽግር እዩ ዝብል ሽግሩ የትግራይ ፖለቲካዊ ፓርቲዎች አጃቢ ፖለቲካ ፓርቲ መሆናቸውን ነው የመሪነት ናይ ቅድሚት ኮይነን ናይ ፖለቲካ ናይ ምዝዋር ተኽእሎ ዘይብለን ስለ ዝኾነ እዩ ሸጊሩና እንሄ እንታይ ሸጊርዎ TPLF ሙዳቕ ዝዓበዮ ፓርትን ተመስረተን ተጫጭሐን 22 በፂሐን ኣለዋ ሕዚ 22 ፓርቲ ጫጭሑ ትሽግር ዓጀብቲ መንጨብጨብቲአን ኮይነን እምበር ካብኡ ወፃኢ ምንም ዝገብርኦ ነገር የብለንን ይዝብል ህዝቢ ትግራይ እውን ናብ ሓታታይ ናብ ተሳታፋይ ከሆን ክኽእል ኣለዎ ክወፅእ ኣለዎ ይዝብል የፖለቲካ ፓርቲዎች ከአጃቢ ተዋናይነት ወደ መሪ ተዋናይነት ሲቀየሩ ግን የሰለጠነ ህዝብ ፖለቲካ የሚያቀዝብ ንግግር የሚያቀዝብ ስለሆነ ብዙ ጉዳይ ይቀየራል ብዬ አስባለሁ እዛ አካባቢ ላለው ኃይል በጣም ቀለል ባለ መንገድ መልሴ አንድ አርሶ አደር በሐምሌ ዶፍ ዝናብ ብቻ ሳይሆን መብረቅ እየጣለ ዝናቡና መብረቁ ከማሳው ያላስቀረውን ገበሬ መስከረም ላይ ወፍ ጮኻለችና ወፍ ስለምትጮህ አልወጣም ወደ ማሳ አይሄድም ብሎ የሚፈራ ገበሬ አይኖርም ዶፍ ደፍሮ መብረቅ ደፍሮ የወፍ ጮት ሲሆን እንደ ሙዚቃ ያየው ይሆናል እንጂ የወፍ ጮትን ፈርቶ ከማሳው አይከለከልም አይቀርም የዚህ መንግስት ታሪክ ይሄው ነው አሁን ያለው ድምጽ እንደ ወፍ ድምጽ ነው ዝናቡ መብረቁን አልፈነዋል ማንኛውም መጠነኛ ትንኮሳዎች እንደ ወፍ ድምጽ ከማስተናገድ ያለፈ ድካም አይኖርብንምና መሰብሰብ
ጥሩ ይሆናል። ያዝነታ ጸለምቲ ታ በሽሙር ይቅምጥላ በዝኾነ ንሱ ሓቢርና ክንርኢና ጽቡቕ ገይሮም ክሕልዎ ኮኒኦም ክሓሎ ንሪኦ ንሱ ትንኮሳይ እንደሊ ንሕና መሬትና ኢና እንደሊ እዩ ብዋናነት ግን ኣፍተር ፓርታት ዝሃቦ ቀልዲ ነይሩ ኣብዚ እውን ሰርሐ ድራማ ኣሎ ኣብ ክልቲኡ ርእይቶኹም ኣቕምጡ ሚኪን ኣማንኤል ታናተይ ፓርቲ ግን ኣብቲ ዲስፕሌይ ኣይወስኻን ሎጎ ይሃብካዮ እንትኸውን ሎጎ ይሃብካዮ ኣለኻ ማለት ኣዋኒ ነናታርዕ ለኻ ናናይ ደደቢ ተኽልቲ ኮያ ሳማኒ ሃንዶ ሰራ ከመይ ገይሩ ከቕርባ ንሳ ንዓኣ ንኽስዓር እንዲቱ ጉዳይ እኮ ንዕኡ ንኽስዕር ፓርትታት መንጨብጨብተይ ትኾኑ እኮ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ደደቢት ዕላማ ማ ይፈልጣ ደ የለ ትንዕቆቱ ግን መቸም መንግስቲ ሃይለ ማርያም እውን ይፍክር ነየን የፍታ ጋሞቱ እንታይ ዝረአየን ዘሎ ኣነሲ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ርኩስ ዝኾነ ሰብኣይ በቃ ተደናጊሩስ ውድቡ እንታይ ማለት እዩ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝኩሉ ተኣምር ዝሰርሐ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ሓሻኽር ሒዙ መፅኡ ኣብ ትግራይስ ዝኩሉ ሰራዊት ሒዙ መፅኡ ዝኩሉ ሓሽከር ሒዙ መፅኡ ውድብና ዘይሰዓረስ ሒዚ በቋራጭ መገዲ መፅኡ ናይ ሸዋውያን ፖለቲካ ውዳቤታት ብቢልዮናት ባጀት በጂትስ 4.ገለ ቢልዮን ዝወናዮ ዓፋር እኳ ሒዙ ንሪኦ ኣለና ዓንቶ ምሩኻት ተውዚቆ እዮም ተሪፎም ዘለዉ እቶም ዝገርም ማለት እዩ እቶም ንትግራይ ክስዕርዋ ንትግራይ ክቋፀርዋ ሓሲብዎም ዝነበረ እውን ከንቱ ኮይኖም ተሪፎም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ሸዋ ዘለኹም ኮራኮር ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተጋሩ ማለት እዩ ልቢ ጌርኩም ቀስናወርኩም ሒዙ እውን ንዓድኩም ተመለሱ ታሕርያኹም ምስ ዝኹም እያ ትሐይሽ ማለት ታና ሂዝ ሕርያ ፅቡቕታ ኣይኮነትን ታትመፀኩም ዒጫ ፅባሕ እውን ያው ንሱ ካድም እዩ ንስኹም ግን መህደም የብልኩምን እዚያ ፍለጥዋ ተጋሩን ኤርትራውያን ኣብ ብልፅግና ተመርኪስኩም ትሰርሑ ዘለኹም ይቕረይ ተሓቲትኩም ንህዝብኹም ንዓዶም ተመለሱ እንተ ብልፅግና ግን ድሕሪ ሒዚ ናይ መጨረሻ ፍርሒ ኣነ እንዲያውሲ ከመይ ገይሩ እዩ እታ ፓርላማ እውንስ ወዲእዋ እታ ወጊዑ እውንስ ገሪሙኒ ዘሎ ምክንያቱ እዚኣቶም ድቃሲሱ እዩ ዘሎ ሰብ እዚ ከምዚ እንዳጋጣሚ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ሓደ ቦታ ናይ 6-7 ሰዓት ይፀንሕ ዋላ በአዲስ አበባ ቀትሪ ዝነበረሉ ምሸት ዝነበረሉ ለይተ ይድቅሰሉ ራዕዲ እኒሄ ባይዘ ስለዚሁ ሓቂ ንምዝራብ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ብቐሊሉ ሓደ ቋንቋ ትግርኛ ዘረኣደና ልክዕ ካሊእ ቋንቋታት ኣሎ እዩ ግን ትዛዕበየ ብቐሊሉ ማለት እዩ ኣስተርጎማ እየድልየና ትዝሓለፉ ዓመታት እንታይ እዩ خسيو تاي خسيرو هز تግራይ ህዝቢ ኤርትራ ንፈልጦ ኢና ኣብዚ ናይ ሒዝ ዝነበረ ይኹን ኣብ ናይ ደርጊ ይኹን ኣብ ናይ ሃይለ ስላሴ ይኹን ቅድሚኡ ዝነበረ እውን ማለት እዩ ካብዚ ኩሉ ዝሓለፈ ተማሂርና ፀገማትና ከመይ ክንፈትሖም ሃይለ እውን ብደንቢ ገሊፅካ ኢኻ ኣማንኤል እውን ያው ገሊፅካ ኢኻ ንሕና ግን ሒዚ ልቢ ዕቢና ተጋሩን ኤርትራውያንን ተዓብዪ ነገር ተጋሩ ያው ግልፂ እንድዩ ትማለ እውን ኣብዚ ሓፅረ ቢለ ኣልለያ ነይረ እቲ ዘራኸበና መሬት ኣብ መንጎና ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ኣብኡ ናይ ሰራዊት ሓፅር ዘይቕመጠሉ ደረጃ ብምብፃሕና ኣብዚኡ እቲ ኣማኒኤል ዝበሎ ካብ ዛላምበሳ ካብ ራማ ካብ ሸራሮ ከውፅእ እንተሎ ሰራዊት ብልፅግና ተስታውሲኹም እዚ ዕላማ ዝነበረ ከምቲ ኣማኒኤል ዝገለፆ እዩ ዝኽልቲኡ ሰራዊት እዚኡ ናብ ጎንፂ መምፂኻ ምስ ተዳኸመ ንኽልቲኡ ደምሲስካ ባሕሪ ምቁፅፃር እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ እዚ ከዓ ፈሺልና እየና ንምንታይ በላሕቲ መራሕቲ ስለ ዝሓዝና ንዑ ሓቢርና ነምሓራ ንቐጥቅጥ እምቢ በሉ ንዑ ሓቢርና ንሻዕብያ ንቐጥቅጥ ዝደለይኹም እሞ
ሃይለት ፈልጥ ኻዚ ብደም መጀመታ ብልጽግና እንታይ ገይር መሰካ ሰራዊት ትግራይ ከይፈርስ ኢሉ ኮዩ ተዛሪው ባዕሉ ብውሽጢን እንገይታቸው ዝበሎም እኮ መጀመርታ ሰራዊት ትግራይ ክፈርስ አይንደልዮ መጀመርታ ናይ 6 ወርሕ ባጀት ባዕሉ ስንቁን ወዘተ ባዕሉ አደራጂው ቀሊቡ ወይ መጀመርታ ካው ናይ 2 ወርሕ ኤክስተንድ ገይርዎ ሽዑይት ናብ አማራ ነእቶ አይናአቶን 50,000 ሰራዊት ምራሕቲ በልሃውኒ አይንህብን በሉ ሒዝኑ ሓቢርና ንሻዕብያ ነው ቃሞ ናይ ትግራይ ሕውየት ክሕግዘኩም እየ ልዕሊ ሓደ ሽዑ ባይዘወይ ራያ የተመለሰ ነይሩ ምዕራብ ትግራይ ክስካብ ሒዝን ይሄ ኣብ ትሽዑ ከባቢ ልዕሊ 1 ሚልዮን 1.8 ሚልዮን ምስ ናይ ደቡብ ትግራይ ናይ ምዕራብን ሓዊስካ ልዕሊ 1.8 ሚልዮን ተማዛባላይ ብናይ ሂማን ራይትስ ኮሚሽን ተጻሒፉ እንዳሃለ ወይ ዛዕባ ህዝቢ ዘይትኮረሲ ዛዕባ ነምሓራ እንደገና ንሕና ደም ክንፋሰስ ባስ ቅጽል ዘይርና ካብ ምስ ኤርትራውን ከምኡ ክንገብር ሞ ጽባሕ ንጎ ከምቲ ሃይለ ዝበልካዮ ንቀጻሊ ኣብ ምቅታል ንክንቅጽል እቲ ዕላማ ዝነበረ ናይ ብልጽግና ካብቶም ጀጋኑ መራሕትና ዝጀመሮ ኣማኑኤል ሓውና ከምኒ ጀነራል ድንኩል ከምኒ ማሾ ከምኒ ምግበ ከምኒ ጆን መዲድ ማለት ቶም ጀነራላት ትግራይ ተማይጦም እዚ ነገር እዚው ታርጌቱ እንታይ ከም ዝኾነ ምስተረዶም ይኽረይታ ካለት ጀጋኑ ጀነራላት ኮሎኔላት ትግራይ ዘለኹም ብስል ዝኾነ ኣመራርሓ ሒዝኩም ሰራዊትና ብስምዒት ናብ ተኽሲ ኸይኣቱ ብስምዒት ናብ ጎንፂ ኸየምርሕ ብስለት ዘርእኹም እዚው መጨረሹ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብልቢ ዘመስግኖ ግዜ ክትርተለኻ ደስ ይብል ማለት እዩ ኣማኑኤል ዋላ ንባዕልኻ ወኪልካ ተመፅኻ ከምዚ ጌርካ መፅኻ ምስ ተጋሩ ክትማየጥ ተለኻ ኣብ ናይ ተጋሩ ሚድያ ኣብቲ ኮመንት እውን ይርኢ ስለ ዘለኹ እየ ኤርትራውያን ተኸታተልቲ ይርኢ ኣለኹ ኣብቲ መድረኽ ማለት እዩ ኮመንት ስለ ዝፅሕፉ ዘለው ቀፅልሉ እውን ስለ ዝብሉና ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ኢኻ ትቃልስናና ተሽሙር ናይ ምርጫ ኣብ ትግራይ ዝዳናገር ማሕበረሰብ ኣሎ ከምኡውን ኤርትራውያን ሲስተም የምናልባት ጥልቅ ኢልኩም ዘይትከታተልዎ ተሊኹም ኣብ ትግራይ ህዝብና ናብ መረበቱ ዘይተመለሰ ፀጥታና ውሑስ ዘይኮነ ዝካየድ ምርጫ የለን ብልጽግና ዝበለ እንተበለ ገልገሊኡ ሰብ እንታይ ይብል ክልል እንድያ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ፌደራል እንድያ ዘላ ትግራይ ወዘተ ወዘተ ይብለካ ከምኡ ዓይነት ዘይሰርሕ ምዃኑ ከምዚ እንዳጋጣሚ ናተይ መልእኽቲ ውዕል ቪክቶርያ 3 ዓመት ዝሓለፎ ጥብ ትብል ሓንቲ ነገር ብልጽግና ኣይተግበረን ዘሎ ትትካላተ ትግራይ ሻዕብያ ዕንይዎ ዝበለና ሕውየት እንታይ ገይሩ እንተይልኩም ዜሮ ኣብ ትግራይ ይብለኩም ኣለኹ ኣነ ሒዚ ኣብዛ ገዛ እዚኣ ደጋጊመ ኢለኩም እየ 26 መዓልቲ ዝሓለፈ ሰሙን እየ ተመሊሰ ሓድሽ ዓመት ትግራይ ኣትየ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ትግራይ ወፅየ እስካብ ሸራሮ ናይ ባድመ ጎልጎላት ናይ ተከዘ ደንበር ሪዮ እየ ኣብዚኣ ናይ ዞባ ደቡብ ምምሕዳር ሞገስ ሸፈራው እንታይ ኢልና ዳጋጣሚ ኮይኑስ እስካብ ዓዲ ዳዕሮ ከይደ ሪኦ እየ ኢልና ተማዛበልቲ هو አላማጣ ከንቲባ እዩ ናይ አላማጣ ሶሪ هو ትክክል ናይ አላማጣ ሒዚ ካብ አላማጣ ናብ ዓዲ ዳዕሮ ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ ባጀት ብዙሕ የለን ኣብ ሰዓት እዚ ግን ታኒስተይ ሓዝና ሒዝና ከይድና ንምርኣይሲ እዚ እንታይ ይኽብለኩም ደልየ ኣብ ራያ ኣብ አላማጣ ይኹን ኣብ ካሊእ ከተማታት ብዘይካ መኮንን ማጨውን ካብ ተሻጊርካ ዘሎ ኣባሳዊስ ወይ ፀኒሑ ብልጽግና እዚ ንባዕሉ ጋና ይሓወየን ኣብዚ ብዙሕ ስራሕቲ እናሰርሑ እንዳሃለውስ ትዝገርምሲ ናብ ምዕራብ ዘሎ ህዝቢ ዘይምርስዖም መናእሰይ ጥራይ ምዃኖም ዘይኮነሲ እቲ ብቕዓቶም መናእሰይ ኮይኖም ተጋደልቲ ነይሮም ትማሊ ከርተት ኢሎም ፍቐዱ ናይ ባዕሎም ሽግር ናይ ባዕሎም ስቃይ ናይ ባዕሎም መከራ እንዳሃለዎም ብዝማዕዶ ዘሎ ግን ናትና እዩ ህዝቢ ምዕራብ ርኢኹም ኣብ ምብራቕ እዮም እኒአው እዚኣቶም ናይ ምብራቕ ፀገማት መዓት እዩ እኒሄ ሓሙስ ጀሚርናስ ከተማ አላማጣ ናብ ፅርየት ክንጅምር ኢና ኢልና ኣሎ ዕንዮም እዮም ወፅኦም ዝሓለፈ ሰሙን ኣነ ንሃይለ ነውዚ ደጋጊምና ሰሪሕና ኣለና ብልጽግና ክወፅእ ኣሎ ሰራዊት እናበልና ዝሓለፈ ሰሙን ዝወፀ ሰራዊት ዘዕነዎ
5 ዓመት ሙሉእ ሒዙ እዚ ንምዕራይ እናሰርሑ እንዳሃለው ግን ናይ ህዝቢ ምዕራብ ከም ዘይረስዑ ኣብዚ ምስክር ኮይኖምና ኣለው ታይኽብል ደልየ ናይ ብልጽግናት ናይ ፖለቲካ ኣሽሙር ዝነገረና ሒዝሲ ንጌታቸው ንጻድቃን ኣብ ትግራይ መጽዮም ኣብዚ ሃይለውን ኮሬክሽን ክትበን ትኽእል ኢኻ ጸገም የብልካን ብልቢ ኣነ ግን ይብለኩም ህዝቢ ትግራይ ብህይወትና እንዳሃለና ንጌታቸው ንጻድቃንሲ በፖለቲካ ውዳቤ ናይ ብልጽግና ዝሓረዩ ኣብ አዲስ አበባ መጽዮም ኣብ ትግራይ ክዋዳደሩ ማለት ሲ ተጋዳላይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ስረኻ ፈቲሕካ ኣለኻ ማለት እዩ ፈኸር ኣይኮነን ብልጽግና ኣብ ትግራይ መጽዩ ክነግስ ማለት በቋራጭ ኣትዩ ትግራይ ክመርሕ ማለት ሲ ኣዶ ትግራይ ኣይወለደትን ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ተፈጸመ ገበን 76% ሻዕብያ 24 ፋኖ ኢሉ ትማሊ ዝፍክር ዝነበረ ኣብይ ማነው ጌታቸው ረዳ ሒዝኻ ፓርላማ ወጽዩ እቲ ፓርላማ ከብሱር ናይ ምን እዩ ሓደ ናይ ትግራይ ዝውክል ኮይ ኣብቲ ባይታ የለ ኣብቲ ፓርላማ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ናይ ቁማር ናይ ሽሙር ዝኾነ ሽዋ ከፊልካ ህዝቢ ትግራይ ግን እናሰቃይካ ሃይዳ ሓወይ እንዳጋጣሚ ኣብዚ ንኹም ኤርትራውያን ሰማዕትና እውን ተጋሩ ምስ ተጋሩ ኮይንኩም ልዕሊ 2 ዓመት ፈረቓ ኣምሓራ ክልል ዘካየዶ ጭፍጨፋ ሒዙ እውን ይቕፅል ዘሎ ብድሮን ይኹን ብባይታ ኣብ ሕድሕድ ኣምሓራ ክልል ግን ኣብተን ኩናት ዘካየደለን እውን ባንኪ ሓንቲ መዓልቲ ዓፂዋ ይፈልጥን ኣየር በረራ መብዛሕቲ ግዜ ጠጠወ ይብልን ባንኪ ግን ተዓፂ ይፈልጥን እዚ ትፈልጥዎ ኣለኩም ምክንያቱ ህዝቢ ኣምሓራ ናጨፍጨፎ እንዳሃለወይ ነቲ ህዝቢ ግን ብብዝሓቱ ስለ ዝደልዮ ምስ ትግራይ ከጋራጭዎ ስለ ዝደሊ ሙሉእ ይጭክነሉን ህዝቢ ትግራይ ግን ብለኩም ኣለና ጽልኢት ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ጽልኢት ናይ ኦሮሞ ኢሊት ናይ ኦሮሞ ፖለቲከኛታት ምስ ተጋሩ ኮይኖም ምስኒ ዮሐንስ መንጋግ ምስኒ ጌታቸው ምስኒ ጻድቃን ከምኡ እውን ቶም ካልኦቶም ተሰሊፎም ዝጸንሑ ተጋሩ ህዝቢ ትግራይ ጠቅላላ ንምጥፋይ ምስሩ ህዝቢ ትግራይ ተጥፋኻ ባሕሪ ክትቋጻጸር ይትኽእልን እዩ ትሕልሚ ትግራይ ኣጥፊኻ ኤርትራ ትቋጻጸረሉ መገዲ ሽዑ እዩ ኢሎም ዝወሰንዎ ብውሽጦም ኣሚኖም ኣብ ሕድሕዶም ቶም እሊት ዝንብሎም ዘለና ናይ ኦሮሞ እዚኣ እያ ክልቲኡ ትግራዋይን ኤርትራውን ንብርስ መሬት እንዳሃለወ ናብ ሓደ ተሰሊፉ እንዳሃለወ ግን ሓደጋ ናባና እዩ ዝዘውር ዘሎ ትበትሪ ናባና እዩ ዝዘውር ዘሎ ኢሎም ዝኣምኑ ምርጫ ናይ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ምዝራብ ፓርላማ ግን ቀልዲ እዩ ንዕቐት እዩ ድማ ንህዝቢ ትግራይ እዚዩ ሰራዊት ትግራይ ተገንዘብ መሪሕነት ትግራይ ውድብ ሕወሓት እውን ኣብዚዩ ኣስተውዒሉ ኣብዚዩ ጠንኪሩ ንህዝቢ ወዲቡ ተሎ ኢልና ናብ ምዕራብ ንኽንኣቱ ክላወ ይደላ ኣነ ከም ናተይ ርእይቶ ማለት እዩ ምርጫ ትግራይ ግን ህዝብና መቀደም ናብ መረቦት ይመለስ ሽዑ ንሕና ሓቢርና ንሪኦ መን እዩ ትግራይ ዝወዳደር መን እዩ ትግራይ ዝመርሓ ግን ንሕና ባዕልና ንፈልጦ ተጋሩ ንኣና ይምልከትካ ንብልጽግና ኦሮሞ ይኮነ ዝምልከት ናይ ትግራይ ጉዳይ ግርም ኣማኒኤል እውን ሃለኻ ምናልባሽ እውን ሞር ናፍቱ ናይ ኤርትራ ዝምልከታ ነገራት ዘለዓለን ነጥብታት ሕጂ እውን ከልዕለልካ እሞ መዛዘሚ ኣብቲ ቅድም ኢለ ዘለዓልኮ እውን ወሲሕካ ክትከትኽእል ኢኻ ክልተ ስለ ዝኾነ ግን ሕፅር ኣቢልካ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት የውስጥ ጉዳዩን መፍታት ሳይችል ቀርቶ የቀይ ባህር ጉዳይ ያነሳል ብሎ ይከሳሉ። የውስጥ ጉዳያችን ላይ ሽንኩርት ከታፊው በርበሬ አቅራቢው አማሳዩ ተቀምጦ ሳለ ውስጥና ውጭ የሚለው ጉዳይ እንዴት ይሆናል? አውሽጥና አለሁም ይኹም ንዓና ተሕብሩና ዘለኹም ሽንኩርት ተኸትፉ በርበረ ተቆላውሉ ተቆሉ ዘለኹም ስኹም ይኹም ትባል ኣለኹም እንታይ ትብል ኣማኒኤል እዚዩ ናልባሽ ነታ ናይ ዓንተ ወይ ግን ሓደ ወታደር እውን ክወስኸልኩም ኣይነበሩን ነይሮም እዮም ገለ ዝብል ዓንቶ ዝኾነ ሰብ ልኢ ኮለይስ ምሕላፊ ኣብያትን ነይራ ራይዋ ወቅት በአንድ ውጊያ ላይ ከኛ በታች ያለ አመራር ካንተ በስተግራ በኩል አጋሮች አሉና ከሱ ጋር ተሳስራችሁ ቀጥሉ ስንል እሱ አጋር የመሰለው የሌላ የኛ የኢትዮጵያ ክፍለ ጦር ነው የመሰለው። ነገር ግን እኔ አጋር እያልኩ ያለው ኤርትራውን ሰራዊት ስለነበረ
አጋሮች የሉም ብሎ ብዙ ጊዜ ሙግት ካደረግን በኋላ በሌላ ጊዜ ተግባብተን አጋር ማለት እኮ እነዚህ ማለት ነው። ኤርትራም አጋር ነው። ሁለተኛ ደግሞ እኛ አጋር ተረድቶት የነበረ እሱ ግን የሌላ የኛ የኢትዮጵያውያን እዝ ሌላ ክፍለ ጦር ከጎኑም ስለነበረ አጋር እሱን እያልኩ መስሎት አንዳንድ ጊዜ በግዳይ ላይም የሚያጋጥሙ ነገሮች ነበሩ። ጎንን ኮይና ንዋጋእ ነርና ይዝብለና ዘሎ ዝነግረና ዘሎ ኋላ يختلنا نيرو زولو قرب بلو خوني لي حزي اوزي زبل زلو ناي وشتو قدايوم زي فتحس كما يقروم بحري لوم نعنا خورنا ايميلوم زخصنا يبلنا اللو جين ابو ناي وشتو قداينا شنقر تخطا في بربره مقلولوي ازيوم بملقوم بعلو يزولو زلنا ناي وشتنا يدقن كن بلاي كعلنا ناي وشتنا دينيكم النسخهم يزولوكم زلو انتايت بلو زي اماني እንታይ ድመስለካት ምሓርኛኻ ክንደት ይኮንኩን ቆቆብ ተጥራ ግን በቲስ ያ ሕጂ እንታይ ድመስለካ ዶክተር ሃይለ ኣመወዳእታ ሚኪ ፅቡቅ ገይሩ እንዲገሊፅዎ ኣመወዳእታ ዕላማ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ከነስተውፍሎ ዘለና ማለት እዩ ኦኬ لازم اتوشت زولو نابتي بحري نخاي كيد لعلو كله تي دي اف زبهال نعو ختم كنو لكا وي بخلتا نغاري وي نعو ختم كنو لكا وي صغط غيركا نابتي ناتو سراويت اسليفكا اب قدميت تتغراواي مخنياتي عقم يلن كغبر تخوين تغراواي طراي كغبر زفل نتي تغراواي اسليفكا فينات مولع مالتي ابزغن كونات ولا تتولع حزب تግራይ ኣመወዳእታ ድሕሪ ኩናት ናብ ኣሲሚሌት እትተረፈ ትግራዋይ ኣሲሚሌት ናብ ሓራይ ድኸውን ናብ ኦሮሞ ድኸውን ታሪኹ ጠፍእ ከምቲ ታሪኹ ሽዕት ኤርትራን ታሪኽና ጠፍእ ተጋሩውን ኣስዒቦም ድሕሪና ታሪኹም ክጠፍኡ ማለት ድሕሪ ነቲ ኩነታት ተሓባቢሮም ማለት እዩ ከምቲ ዓንተ ወይ ድበልክዎ ነዚ ናይ ብሓቂ ቋቋሕ ዝኾኑ መራሕቲ ኣቐዲሞም ሪኦም ኣርባዕተ ነጥቢ ገይሮም ብሉ ማለት እዩ አይفال نايلهم اقدمهم انا حجب زخوينا بالكل خص تاخوينهم مستزنبره حرقان مستزنبره غواري نهري تاخوينهم قبره ملس زيهابو اتخوناتات مخانو انا بزحجه حسواي كلنا كم سب متن كم ايرترا متن باغو تفتحنا نيرتو تكون شغرنا كم زحجي نخنزارو وين زحيلنا زلو مفتحيو اي ابز درجه زي مبصحنا ازي كوناتاتنا ابون ايم استفطرن ግን ተፈጢሩ በከመይ ተፈጢሩ እዚ ሕጂ እዋኑ ይኮነን እንታይ ተፈጢሩ እንታይ ነይሩ ስለምንታይ መን ሃሲን እዋኑ ይኮነን ምክንያቱ ካኡ ዝኸፍእ ንህላወናን ታሪኽናን ዝድምስስ ኩነታት ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ዝኾነ እንኮላይ ናይ ኣብ ጥራይ ደኮነስ ብድሕሪት ናይ ፓወርፉል ሃገራት ካይተረፈ ዝተበልኦ ስለ ዝኾነ ናተን ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጥራይ ክንጥንቀቕ ዘለና ኣብዚ ግን ሓንቲ ነገር ኣሽሙር ደይ ምስቲ ሽሙር ድበልካዮ እንታይ ልመስለካ ኮድ ሰዲዲ ነቶም መራሕቲ ተጋሩ ኮድ ኳ ሰዲዲ እንታይ ሉ ብግዜ ናይ ህወደግሲ ነፈርቲ ኩናት ዝበሃላን ነበራ ኣይነበራን ይልካ ሓይለ ኣየር ኣይነበራን ይልካ የገርሚ ሓንቲ ብጫ ሄሊኮፕተር ያን ይራይዱ ታይ ማለት እዩ ታይ ዝብለሉ ሓንቲ ብጫ ሄሊኮፕተር ጥራን ይራይዱ እዛ ብጫ ሄሊኮፕተር ግን እንታይ ከም ዝሰርሐት ኩላና ንፈልጥ ኢና ኣብቲ 2000 ኣብቲ ኩነታት ዝነበረ ገለገለ ተጋሩ ሒዛ ታ ብጫ ሄሊኮፕተር ዝበሃል ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ላዕልን ታሕትን ዝበሃለላ ነይሩ ብዙሓት ተጋሩ ዋላቶም ኣብቲ ኩናት ዘበሉውን ሒዛ ትኸይድ ዝነበረት እዩ ኢንዳይሬክትሊ ኮድ ይድሰድ ዘሎ ብጫ ሄሊኮፕተሩን ተቐሪባ እዩ ዝብለሉ እምበር ኣብ ናይ ህወደግ ዝነበረ ሓይለ ኣየርሲ ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ግን ብጫ ይልካ ስለምንታይ ብጫ ዝብለሎ እዚ ኣሽሙር ጌርካ ኮድ ይድሰድ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ በቃ ንኩናት ተዳልዩ ዘሎ ኩናት ግን በዓሉ ከኣትዋ ኣይደልየን ምክንያቱ ናይ ፅምዶ ኩነታት በፅሒዎ ዘሎ ዝለዓለ ጥርዚ በፅሒ ዘሎ እቲ ኩናት ግን ተጋሩ ወይ ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዘሎ ወይ ንዑ ምጥፋእ ወይ ካኑ ሒዝካ ኣስመራ ምኽያድ ኦኬ ወይ ካኒ ምሰምሓራ ኣጣፋፊእካ እቲ ናይ TDF ናይ ምሓራን ኣባላሊዕካ ናይ TDF ምጥፋእ
ወይ ናብ ኤርትራ ምክያድ ኣመወዳእታ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ምክያድ እዩ እዚ ጽቡቅ ገይሩ ከዳና ኩሉ እንድሕር ኢካቲ ዕላማ መወዳእታ ቀይሕ ባሕሪ ይኸይዱ ሰመሳርሕ ደልይ ኣሎ መሳርሕ ህዝቢ ትግራይ ህዝብና እንዳበለ ስቲል ኣብ ሓዊ ናይ ሓዊ ታሽም ክእትዎ ክጠብሶ ድሕር ዘይብል ኣረመን እንደኾነ መራሒ እዩ ኣብዚ ጥራይ ክንጎርሕ ዘለና ልዕሊ ማንም ግዜ መስመር ሕማቅ ስለ ዘለኒ ዶክተር ሃይለ ዝያለ ከብል ልዕሊ ማንም ግዜ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣብዚ እዋን እዚ ኩነታት ኣብ ግምት የእቲና ናይ ልዕላውነትናን ህላወናን ናይ ምጥፋእ ደረጃ በፂሕ ዘሎ ምስቲ ዋሕዲ ህዝብና ማለት ተጋሩ ኣብዚ እዋን እዚ 20 ሚልዮን ይኸውን ዝግብኦ ብውሕድ ኤርትራዊ 20 ሚልዮን ይኸውን ዝግብኦ ግን ሓውን ሓሰርን ኩሉ ግዜ ኩናት ኣብ መሬትና እዩ 50 ለ70 ዓመት ዝኸውን ኣብ መሬትና እዩ ንሕና ኢና ንፈልጦ ተወዲእና ኢና ክሳብ መዓሲና ሕጂ ንግደፎ ዝስኢልካ ቀንጠመንጢ ተጋሩ ናትኩም ጉዳይ ግበሩ ኤርትራ ናትኩም ጉዳይ ግበሩ ከምዚ በሃል ግዜ ኣይኮነን ተሓላሊና ልብን ቀልብን ተዋሂድና ክንከይድ ዘለና ክንወፅእ እንተኮይንና ካብዚ ፀገም እዚ ልብን ቀልብን ተኣማሚና እንድሕር ደኣ ዘይከድና ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኢና ክንጠፍእ ኢና ህዝቢ ምክንያት የብልናን ቁፅሪ የብልናን ውሕዳት ኢና ውሕዳትን ሓያላትን ሓያል ምዃን ከዓ ተፀሊኡ ዘሎ ውሕዳትን በላሕትን እዚ ንሕና ኢና ክንመርሕ ንኽእል እሲዩ ስጊእዎ ዘሎ ክመርሕ ዝኽእል ኣብ ወተሃደራዊ ኩናት ክስዕር ዝኽእል ኤርትራውን ትግራዋይን ጥራይ እዚ ወይ ጨፍሊቕካ ሕዞ ወይ ከዓኒ ነዚ ደምሲስካ በዓልካ ተቋፃፀሮ እዩ በቃ ንሲ ሰብዚ ክንልበም ኣለና ጥራይ ዝብል ዶክተር ሃይለ መስመር ሕማቅ ከም ትሪእን ለካ ዘንቃሳቀሳ ዘለኹ ቆረፀኒ እንዲ ዘሎ መሳምር ኣይ ሆፕ ካለ መዓልቲ ርግእ ኢለ ፕሮግራም ሰሓ ያትኸውን ታንክ ዩ ሚኪ ክረም የቕኒልና ጽቡቕ መልእኽቲ ኣሊፍካ ኣማን ክረም ሞ ክንዛዝም ኣነ እውን ክቕምጥ ኣላፍቲ ዘቕመጥኩሞ እሞ ተዘቕመጥኩሞ ይደግሞን ትመልሲ ይኣክል እዩ ተናይ ፓርታት ስሒቀ ሓሊፈየን ምክንያቱ ዝጫጭሕን ዘሎ ኢንኩቤተር ንሱ ስለ ዝኾነ ሕዚ ላሕ ኢሉ ደኺሙ ገዲፍዎ ኣሎ ማለት እዩ ተስፋ ቆሪፁሎ ማለት እዩ ንዓይ ዘርእየኒ ካብ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ባህሪ ዝርኦ ንሱ እዩ ነቶም ኣብ ቦርደራት ራያን ዓፋርን ኩናት ዝፈጠሩልና ልኡኻቶም እውን እንዝበልዓኹሞን ትፍእወን እዚኣ ተሓቶ መፅያት ኣሎ መንእሰይ ትግራይ ገቢሮም እሺ ጎይታ ኢሎም ንባሪኦም ክግዝኡ በዓል ጻድቃን ዝገብርዎ ዘለዉ ምዃኑ ብደንብ ንገንዘብ ኣብ መወዳእታ ግን ኣነ ዝምልሳ ሓንቲ ሕቶ ኣብ ላዕሊ ርአ ነይረ ናይ ፅምዶ ጉዳይ ንገሩና ትብል ፅምዶ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ዝብል ምስቲ ሕዚ ዝኸድ ዘሎ ምስቲ ሕዚ ትብልዎ ዝነበርኩም እውን ስለ ዝኸይድ ፅምዶ ሕዚ ብሓፂሩ ህዝቢ ትግራይ እንተተነኺኡ ኤርትራዊ ስቕ ዘይብለሉ ጥራሕ ተይኮነስ መስዋዕትነት እስካዕ ምኽፋል ኣብ ምትእምማን ዝበፅሐ ፅምዶ ኣብ ምትእምማን ዝበፅሐ ጥምረት ገይሩለው ዘለሉ ህዝቢ ኤርትራ እንተተነኺኡ ትግራዋይ ስቕ ኣብ ዘይብለሉ ኣብ ምትእምማን ዝበፅሐ ጥምረት ኣብ ዝተገበረሉ ኣለና ክብል ይኽእል እየ ብኤርትራ ወገን ተወሰኑ በቲ ሓደ ገፅ ዘለው የለው እንዶ ብትግራይ ወገን ተወሰኑ በቲ ሓደ ገፅ ዘለው የለው እንዶ ኣለው ከምታ ኣማንኤል መወዳእታ ዝበላ ግን ንሕና እውን ንሶም እውን ክንድሕን እንተኮይንና ታእንኮ መዋፂት መንገድና ናይ ኩልና ፅምዶ እያ ታ ፅምዶ ተደሊኹም ጥምረት በልዋ ተደሊኹም ሓድነት በልዋ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ሕጂ እንድሕር ሓንቲ ስድሪ ንቅድሚት ከይዱታ ዝገብራ ዘሎ ወታደራዊ ስልጠና እውን ክጅመር ይከኣል እዩ ብሓደ ኮይኑ ሰራዊት ክጅመር ይከኣል ክጅመር እውን ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ግን ሓቢሩ ንምስልጣን እውን ዘድልዮ ሰራዊት ኣይኮነን ሰራዊት ትግራይ እዩ ሰራዊት ኤርትራ እውን ሰራዊት ኤርትራ እዩ ከምቲ ዝገለፆ ተዋጋኢ ሓይሊ እዩ ኩሉ ከመይ ገይሮም እዮም ብሓደ ኮይኖም ክዋግኡ ዝኽእሉ ቅዶም ስለ ዝፈላለጡ ሓቢሮም እውን ተዋጊኦም ስለ ዝፈልጡ ሓድሽ ኣይኮነን ታሕዚ ዕግርግር ተብሎ ዘላ ናይ መወዳእታ ዕድመ ይበፂሓ እያ ኢሉ መወዳእታ ክኸይድ እንተኮይኑ
أنا معد خل معجميرة نيرة عمبوا ود عمبوا ببختم متكال جميرة نيرة كيف بحرون كمل سيلا نيرة قنا أوي من زي كم زي أجيروني عملت أمس يخبلي نفتح خل العادي منهم ترى يقول زي تحزز ولا زول لها تفتف نتزخر له نتمود أتو بعلو بالسحتره كينات زول لعلو كنت يم تشاچو زلون مسيل الرأيني سلات صمد زللو زي هذي صبق كيد الله صبق رخبي هزب رخب الله تكالات الرخب الله اللي ترخب الله منقستات من رخاب ترحات ترفنا منقست مسترخبة تجاف بالحي نايكلتي وبوليتيكا ومسرح سراويت كالرخب يخيل مالتي منقستات مسترخو سراويت نخرخب انت عزيزهم دحريو already إداو قبسنا وكمزلو وبعلهم إداو قبسنا نوي زخون إذن هاي أعواف فاتعام غير إزري أزولو نحنا أون واقعي كفلنا لنا يكون نزبزلو جن سلمتكم سكريو كندا يسبديهم رقيفهم كندا يسبديهم تماريخهم سلمت مسكريو بدن بي فلطو خاي تنكوسا يكون النير مريتنا خنقبلينا خيدنا تنكوساونا يندلن كومو يندلن سلامي حريانا ان بالله نزبله جن ثلاثه خفلت اركو ان كلته از خيدون كلته از مالت بنقسو 4 كور زلون مالت 4 كور مالت بنقسو كلته ب4 خندي شمونت ان كور بنقصر 4 خفلت أرز اللون بلنا شمون تبر 30 كلتن 30 كلتن خفلت أر مسرع بثلاث خفلت أر يقطي مني كالكوليت انت غيركم بنقصو يزوز الله تملشان كالين أرجع كبر إذا سلفوا قدفوا إذا كويت سراويت جن ياو تسويون فلطينا تفرحون كم يقبر كم زغل نريول لنا تقولنا تعتون بعلو زحمزقا كبابي بعلو زحمزقا عدي كتوحطو افا خفيتا تقربو سلازلا زيهم يمتم ጭንቀትكم زغورو زلو زل امنتي زلني جن بوانانت نحنا كنسرح زلنا حدا افت صمدو كابيتالايز مغبار حطوتات انتحليهم محتات مكال نحنا ناي بوليتيكا خيدن ناي ميديا مواقرن اقراربان مسناي ارتراويان تفلي ارتراويان مؤخليو سنتراليزد زخونه مبزحتو بفلاي كافتا هاجر زوصل ناي تግራይ دلاي كاتل عليها حزن احنا دلاينا خنا العل كلنا حدش يغونه منعهم نسوم بحنت لاينكم صخلو حدش يغوننا نعنا ازيو ككم زمصانا له ككم مصاصانا ታጸገምታት መጽ ዘላ ግን ክንምልስ ሓቢርና ንሰለፍ ነገር ግን ናብዝሕሽ ከነዛዙለና ሚዲያ ናጽነት ዘልል እንድሕር ኮይኑ እስካዕ ክንደየና ይዝብል በሃገሮም ባዕሎም እዮም ዝውስኑ ግን ሓቢርና ክንሰርሕ ከለና አንደርስታንድ ክገብርዎ ዝግብኦም አንደርስታንድ ክገብሩ ምእንታን ንሕና ከምዚ ኢና ንሶም ከምኡ እዮም ተዘሎ መቕማጡ ነውሪ ይብሉን ለዚ እዚኦም ከይተዓናቁፍና ምክንያት ከይኾኑ አፈላላይ መስሎም ከይራአዩና ተጠንቀቅና ኣብ ጽምዶ ካፒታላይዝ ንግበር ባዕላታ ቃል ክንደይና ይዛክል ከም ዝዕገርገረቶ ስለዝራአና ያኽብል ደልየ ዝተርፍ ነገር እንተሃልዩ ሚኪ ዕድል ተወስድ ትኽእል ኢኻ ተዘይኮይኑ ክንዛዝም ኒ ጋላክሲ ታንክ ዩ ክንብሎ $20 ኮንትሪቢዩት ይረ ኣለኹ ኦኬ እንደሃን ቢዝነስ ዝነበርካ ያኔ ካተለ ኣለኹ የንሳ ክትብልትና እንትን مسجنا تخاطرتنا كنتريبيوت جورن غيرنا خبرتي هابلنا توم اخواتنا خافت بايتا نتورك ناشغرام كم زيغرام مستافم كمون امانيل حاونا ارتراوي او زي مسيو انا او دحريت خوي نمبر كجمر تلن لومن كندي بنوعلون بسلت فطيروخم زلو افت قرارو بطعمي دسيل مالتي ابريشيت يغورو كمون ياو قالسناي تግራይ ድምጽ ኮይና حزون عرفت زي ولو لدويت ميديا بتلفزيونن بيوتيوبن نهزبنا دمصي قارسي هز تግራይ كم زعوت سراوي تግራይ كم زعوت هاي العوي بوشت خسدر كا سكرين شات غير يالخو حدا كاب حزون بايس انتلكم يغريتا مناسي 40 اي كاتر ناس لزلو حيز نارينا بتلفزيون سي
نعرم سبعة سخاس قاعد تصدق دني لا تري نزلهم سل مساج زي أخجر الكا قاعد تصدق نعرم سبعة زي أخجر زين مورال هذا مجيء اللي هو كاتب عن ريتهم تريز العنقرات بعد عندنا مورال كان استفرالي معه سدتني ذات متى وسلطنوا جاكانو كوماندو تعزوا زلهم أرم سبعة برات حيزهم طرح انت يكون شموم ون زقالس شموم ون شم بعلو ليتن قطرن نابي احمد نايت مير كوينو زبهرروم كم تعنتو يزغلصنايو ايوم ارم سبعه ميبال ارم سبعان صمدون زيتلعللو مدرخ ناي ابي احمد نيرو يفلطن هالو يفلطن مخنيات اللو ارم سبعه زلعللو مخنيات اللو بزح مكراتات ون تغيرو سلسته درون وانت واحد تأير ون منالباش تأرم سبعة زلو أير وني قالس يمثلني سلسته درون ون بوتا واحد أنين سقطنا عايز اللو ساينتست يصنعوا نعوم قديفنا لنا نعرم سبعة تقدم إلى زجاوسكم جابي زلو أنجيد اللو أبزغ سلون كمو كافت أرمون كنا قربنا نمس جنة سرد كاليون كبرتي هبلنا قرعتنا بأهم استرف نتعلم كي قصلمو خنزازم بزي أخليو جنا بقى دك فتير كان لها أرم سبعة دك كده يلمسي دك كي دك هايلاند بهذا نايل زر ثمر أسي قالي أمكان كومنت ونيس فلونا حق المزرعة خبرتي هبلنا دلوقتينا نزبنا وحزنا نكون جم كاري نقرات ونصحوه برجاليون هذا جزوس يكونن جن خبري هبلنا تي ميديا خويرهم خمسة جيرهم تجاني قوم حدا أكبنا ولو أفتازره هو دقيقات كم زجاج مكتالم خبرة لنا نقوله سراوي تجري كله خاب شافنا بشاف تي جقلنا تسرح سراوي تكون بشرشر يكون بوجرات بخالي جنبارات نايدوون لمكنه كبيد من قصقصات تغير نيرو أوزلو جنبارون خبرتي هبلنا كلهم هناتو أدالنا خي مسلكم كم زنا قطامي هاي الحوي يغنينا تقرايك السعرية مجرشو تقارسناون هذا تقرايك سعر نحنا تنمهجات تقرايون صباح أو تجوار نخنبصح أو زيو لدبيت ميديا خانية سبورت تجوركم يغنينا نقصارون سبورت تجورو مدرت يقرب نشتي زنجي حمزة لكم حنت مجرش هذه أخبركم ناي لدبيت ميديا official تبزلا join subscribe تجور سبات وإذا حدكم حدا ميت شحنة توا كأو تيناي سراويتنا من قصقاسات حد نجار زفكد نجار أو زي كنورينتالنا مس كلاش جرتات حزم ناس أخوينا خنا محلال فركم حيز قريات النازل لا درجة عصرت شح جرتات نحر سبسكرايب جيركم نامي تشح تارجت خن وقعنا أزي أخلاقكم جدي ببزل لهم سلام نتمنيه تقرأت سعر ولا عني ببالي تقرأت سعر كبرانن ببزل لهم وحزون سلام يخون لكم دبيت ميديا بوز ساعات زين نقربوا مدب كواخم نواخم إنا مساخم سنحنا زلنا مدب كواخم نواخم دبيت حريخم تكتاتلو سلت سنحكم ناو كلهم سلت تباسحو شير لايك سبسكرايب سلت تقورو يوتيوب شانلنا تلفزيون تكتاتلنا ملا حزب تقراي ملا سراويتنا ون تحبو تصنعات توياناينت عبوتو سلا زخونه بباندان تمصو ببعلم تمصو بشرحن تمصو نخلو زمكت زلو سراويت تقراي يعيس نبل كاب شاف ناب شاف منالباش ون أمود داتا حنتي نملا سراوي تجراي أرم سو عون حويسو نقوله
እዚ ኣኽጋብ እዚ ብወገነይ ዝነበረ ዝመስል ነይሩ ምሳኹም ፀናሕና ሚኪ ትግራይን ኣነኒና ትግራይ ትፅዕር This